Okay. Women's 4x4 volleyball dayon. Team Bulho Talamban wins game 1. Team Kalunasan wins game 2. And this is now our decision game 3. Ang mo daw gani, mao na ma-champion sa atong bakbakan diri ha. Sa atong women's volleyball dayon. Wait, 2-0 na, 2-0 in favor of Team Bulho Talamban. Servisyo Nancy. Babes. Spike ka ni Ila. Good item. 3-0 na, 3-0 in favor of Team Bulho Talamban. Oh, this bakbakan is made possible by our sponsor. Our sponsor. Relax lang. Bantay bola, bantay. Boss Roy Albarico and Boss Junior Bandalan. Mao na to mga sponsors ha. And this bakbakan is promoted and organized by Oliver Montijo. Ayaw lagi. Kaon lang. 5-0 na. 5-0 in favor of Team Bulho. Sa ato ang decision game 3. Ito na naman si Ila para size. Janice. Jay. Answer by Janice. Ila. Lainin. Pinuspusay na. Ala, nasun pa. Go. Ikaw unahi ba unahi? Is naamang ko yung mga kuan. Ikaw unahi. Makuha ta tong Ila, naamang mga kuan. Servisyo Bibs. Out ball. Relax lang. Pagdali. Servisyo Ruby. Para size. 5-0 ato score ha. Out. So, pangungari. Panood ba? 6-0, change court. Ayaw mo pag-awas. Panood. 6-0 ha. Servisyo Ruby. Para City. Bayang. Out ball. City 0. Kini servisyo Ruby para Otso. Tuara inin. Answer by Ruby. Bibs. Tuara. Bibs pouring in. Answer by Ruby. Tuara. Si Ruby ang gitarget sa opinsa sa Team Kalunasan. Kini, bubo ang Janice. Kusaon pa. Ala, Ilya. Tuara out ball. Side out bola sa Team Kalunasan. Servisyo Jay. On the way. Okay, servisyo Jay para uno. Janice. Out ball. Side out. Servisyo Janice para Otso. City 0 ang atong score ha. Ila. Para. Agay. Adjus. Kuha pa. Auto. 8-0. In favor of Bulho Talamban. Babes. Ruby. Miawas ang timbre ni Ruby. Side out. Bola sa Team Kalunasan. Here comes in para uno. Janice. Kuhap gidayban itong gihansakan silang Ila. Oy. Mamma mia. Servisyo Ila para 9. Ila again. Bayang. Ay.
Side out. 8-0 ato score. 8-0. Servisyo Bayang para uno. Janice. To Bibs, gilabay gawas. Side out, side out. Otso 0. Here comes Nancy para 9. Bibs. Kuha ang pictos ni Bibs ni Ila. Uwin. 9-0. 9-0. Servisyo Ila. Kwarta na. Linaw na. Nancy. Bola sa Team Kalunasan. Servisyo Babes. Wait. Ono. 9. Kini para 2. Servisyo Babes. Ruby. Babes. Ilaras ng Ruby. Ila. Haplasa na. Haplas. Ay, short ang tira ni Janice. Taba. Ay. Out ball. Servisyo Ruby. Kini para Jis. In. To Janice. La. Para bill to bill action. Kuha pa. La. Ila. Tuara. Ngigaw. Gubal timbre. 0-2. Jis 2 ang atong score. 11-2. Wana. Para champion na. Para champion na ang Team Bulho Talamban. In. La. Para champion na. Midaog na sa atong bakbakan ang Team Bulho Talamban. Congrats Ila, Nancy, Janice and Ruby.